सो फ्रेंड देखो सिग्नल जदि न आसे आपणकर भाई एक्चुअली केमती आइडिया यूज कर देख देखा साइल तोर की छुटी मत टिके दे देले होता ना मोर न माने एक गुना काटी आछ दंड छुए बहुत दंड छुए ये टिक ऑन आई मते भिडो छुटी गरम लागु छै बस टी भिडी दोची त इच्छा तू काई बॉडी को प्रैक्टिस तू रह बाबू तोरा खुशी रे कर दो तू एमे कोन हो फिर कहूँ मु दंड मारी भी मत नहीं कि जिम रे ना I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. ओई का कटि गला लाइन माने से पूरा एकदम बाउ बाउ हे जियो मोर शीघ्र यथा शीघ्र माने रिचार्ज करी मते स्टार्ट कराओ मु देखिबी तार सेम दिन सारा जदि जुआड भी जाइथबो आसले डायरेक्ट से टीवी रे तार लागि थाओ तो भाई बर्तन एटी सजाड़ से लगा पुणी तळु जाइछन टीवी पागु पुणी आसले पुणी एठी तांगर कोन केंजा केंजी करी ताको ठीक ठाक करूछंती ओके तो चलो तळु भी जीवा एटी घंटाए पाखा पाखी हमें रही गलु घर को जीवा देखा कविता कोन करूची आ बुबू कोन करूची टिकी पो कोन करूची साइल का स्कूल जाइछन एला बुबू आज स्कूल जाई नै कौन कर बस सीट बसिया देगा अभी सीट बसिया देगा चल चलो हाँ कौन करता आज भेराइट कौन हाँ बेसन तरकारी तो कविता ठीक काम जोरसोर लगी देखु गैस तेल खर्च बेसन खर्च ए बेसन को तिला जतने आइसला तो को दिन से जरी रे छुआ इतना बेसन रे को दिन छुआ इतना ये ठीक ऑन काई मते भिडो छुटी मुठी करा गरम लागु छै रस के भिडी दोची त इच्छा तू काई बॉडी को प्रैक्टिस तू रह बाबू तोरा खुशी रे कर दो तू एमे कोन हो छु सेमती था गुमने कंट कोन लागु छै छुटी करा मत कोलाडू फैन टाणी तो पछपट लगे देलु लगे रोसी कर बेसन थला हमर आ से आउर से दबा तू पूरा हिसाब रे काळे मु मना करबी तेल पेल खर्च हबो ताको तू हिसाब रे पूरा हैं कोई जाउ से रइला रो कोन एंती करके तुम पानी वाला जणा पड़छ पानी हे गला हैं पानी हे गला तू मते पछर छु तो से एक पेन काटी साइज रे लगे दे गरम लागु कोन लगे हां लगा तो मामा लगे दे गरम लागु तो सेटा हो नै बस एटा छोटो सो फ्रेंड तो देखु तो जोरसोर तार बेसन तरकारी जेहेतु चली जी आउ एपटे रहिला अरे एटा चालू नै त मामा रे केते सेवा कर दउ छु मु से खराब करछि तो मामा हां आ फ्रेंड एटी देखंदो एटी चुंगुडो टोका हमर भुंगुडो भुंगुडो कुरे ए ओजी दोजले बाबू कह दे लगा चलो लो पुजी पुजो तो चलो से पु पकड़ था तो फ्रेंच ऊपर आइ कोड रखि दीटा सी गने मने वो ई कुआडा कोन कर देले मु पाउ नै आ गोटा थुआई से ऊपर स्क्रूटा थुआई स्क्रू ड्राइवरटा दीटा बार ये बड़ा आपा रेंची कोन हला तू देखि तू कौन बोलू क्या बाबू साल नहीं करू अब केमी टाइट कर मेरे खोलना है सब पचारू ना नहीं करू भाई अरे कोड गलो हां से अरे सेते बेले रेंची धरथलु कोड नहीं रखिलु तू नहीं नु सतरे आ सत कहूचु सो टमी भी आसी बसी गलानी देखो तो आ कुनु पुष्पा सब कुआड जाई के जाने हाय टमी हाय टमी हाय 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 हाथ दे हाय हाय तो टमी हमर हाय भी करे हाय टमी हाय 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 टमी हाय हाय टमी हाय हे हाय कर दे टमी भाई कुआड गले कौन है सदड़ा हला भाई कौन से कैमरा फिट कर गई छ हैं सो भाई बर्तमान फ्रेंड पूरा मुंड खेलुं सिग्नल आसुना रिचार्ज अच्छे सिग्नल आसुना ताकू फोन करना भाई से आसिक सजाड़ी जी कहीं आसुन
सो फ्रेंड देखो सिग्नल जदि न आसे आपनकर भाई एक्चुअली केमता आइडिया यूज कर देखो ये कृपया केबल कनेक्शन की जांच करें और डिश के आसपास की बाधा को दूर करें। Your digital TV is unable to receive signal. मोबाइल थोई की टावर सिग्नल को जीरो करा होउछ। Check the cable connection and remove any obstruction around the dish. आपके डिजिटल टीवी पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। इसका कारण खराब मौसम या केबल कनेक्शन में समस्या हो सकता है। मोबाइल सिग्नल केमती जीरो होउछ Zero cable connection. Please check the cable connection and remove any obstruction around the dish. आपके डिजिटल टीवी पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। इसका कारण खराब चलो तुम खाइए उठे देखिए कौन गोटा भी सुन रहे कौन आगुटा तो मामा कहबू ना मत आगुटा दे ठीक है तू पछा भी दे फिर नुची खाइले सरिले बाहर हाँ नसले बाहर ना मामा छेतियो धरिकी कंटा देखि हाथ धरछु सब खा मो किछि जान नै तुम किछि तुम हाथ मारि पइछ नाय हाथ रे काई कोन किछि जानो कोन हां किछि जानो तू गोडो तू जा म थैला तो सब जग नै देबो तो खड़े बिना कोन करबी हां अरे बाबा तुम एम खाइ जा मु अबिया खाइले ए बुआ मरो तो मामा चढ़ई नहीं गला रे तू आनी सुन 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 पूरे दिलो पट्टी देखा पूरा देखा देखा रोह देखे ना को आई गन गरम लाग तुम एमिति गरम ना हां बाटे भी धरिना कदिल म रागो छिटौछु डबल नाम कर दे योर से गरम दिया उठ 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 बबलू चल चल दे दे बुबु दे गोटा आ रखिनु पाखे रखिनु आ नाही बुबु केते बेल भौती केते बेल बाजला बेल सब जग खाइ तते कोनटा करिबि हां भला तो कते बोई बोई सब बरसाला 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 बहुत खेला रे बरसा उठा 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 एगुड़ा 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 सुखी जाइए टिके पानी निकल जाइए छिड़े देलु उठा 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 कौन वर्षा एमती कुआडू आउची एते बड़ा वर्ष आदि पकोची पूरा ए घर भितर एमती सुखे जंगल कला एठी आउ किछि काम नाही हाँ से मु कहूँ जंगल कला घर को सब सुखे मोर दरकार नहीं मु लुंगी पिंधिकी वर्षे वर्षे रही तू सुखा ये सब तो तोरी साया ब्लाउज सब सुखुची ना मोर कौन सुखुची
ସେଇଟା ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ଷାର ଆଜି ଯାହା ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ତ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉନାହିଁ। ଆମ ଏରିଆ କଥା କହୁଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥିବ ସେଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ତଥାପି ବାଙ୍କିଆଡ଼େ ଆମ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, କଟକ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଏ ନୁଣ୍ଡୁରିଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏ ପୁଣ୍ଡୁରୁଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମଜା ନେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ହେଲା। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ନାଲି ଚା। ଆମ ଭାଉଜ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପଠେଇଲେ ମୋ ପାଇଁ। ନାଲି ଚାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେମିତି କମିଛି। ଟିକେ ଯଦି ମନେ ପକାଅ ମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ଛୁଆବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ତୁମ ଆଈ ସବୁ ଏମିତିଆ ନାଲି ଚା ଚୁଡ଼ା ଧରିକି ଖାଉଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ବିଲ କାମ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି, ପ୍ରବଳ ଘଟିଛି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି ମୋ ଆଈ ମୋ ଅଜା ଗହିର ମଝିରେ ହଳ ବୁଲାଉଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଆମ ଆଈ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା ଇଟିଲି, ସେତେବେଳେ ବରା ପିଆଜିର ଏତେ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା, କେବଳ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ଇଟିଲି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମ ଆଈ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଇଟିଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚା ଗୋଟେ ଟିଫିନେ ଚା ଦେବେ। ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଗହିର ମାନେ ବାଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଗହିରରେ ପଶିବୁ ଯେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ହେଇଥିବ, ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ହିଡ଼ ଉପରେ। କଙ୍କଡ଼ା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ ଯାହା ଯିବୁ ଧରିକି ଆସିବୁ, ଧରିକି ଏତେ ରେଖା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଜାକୁ ଦେବୁ। ଗହିର ମଝିରେ ଏବେ ବି ସେ ଗହିର ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ନାହିଁ। ଗହିର ମଝିରେ ହିଡ଼ ଧିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଟିକେ ମାଟି ଆଗରୁ ପକେଇକି ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରିକି ତା ଦେହରେ ସବୁ ମାନେ ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଗଦି ଭଳିଆ କରିଥିବେ। ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗାମଛା ଫାମଛା ବିଛେଇକି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଘରରୁ ପଖାଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖାଇବେ ବସିକି। ଆମେ ବି ଯାଉ ସେଠି ଖାଉ। ମୁଁ ତ କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ୁଥିବି। ଆଉ ସେ ଦିନ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏକରେ ସେ କାଳ ଲୋକ ସବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଗହିର ତାଙ୍କ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜାଗା ଦଲାରି ପଇସା, ଏ କାମ କରିବୁ ସେ କାମ କରିବୁ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସବୁ, ମାନେ ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଦିନଟା ଗହିରରେ କଟିଯାଏ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳଠୁ ନଗେଇ ଗୁଚି ତାଣ୍ଡୁଠୁ ଖେଳ ନଗେଇ ଗୋଲି ଖେଳଠୁ ନଗେଇକି ରେଷ୍ଟିଭ୍ ଖେଳଠୁ ନଗେଇ ମାନେ ଯାଚ୍ଛାତା ଖେଳ, ଆଉ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କାହିଁ କହିଲି, ଟିକେ ଗରମ ଚା ଟିକେ ମୋତେ ମିଳିଲା ତ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଟୋଟାଲ ନାଁ ବି ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ ବୁବୁନ ବାବୁ ବଇଛନ୍ତି, ପୁରା ହିରୋ ଟାଇପ୍ ଅନେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ଅନେଇକି ଦେଖ, ପୁରା ତା ଲୁକ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କୋପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ একদম টাবুল টলা। হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବି ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ। ଦେଖିଆ ସାଇଜ୍ ତୋର କି ଚୁଟିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ହନ୍ତା ନା। ଆଉ ତ ଭାଇର ଅଛି ଚୁଟି ତ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ଚନ୍ଦା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ତା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁର ହେଉଛି ଏଠି ଡିନର ଯେ ସେ ଖାଉଛି ଅଳ୍ପ, ଗପୁଛି ଅଧିକ, ଖାଉଛି ଅଳ୍ପ। ସେଇଥିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ମାରିବି, ମୋତେ ନେଇକି ଜିମ୍ରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ। ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ପୁଅର ବଡିର କଟ୍ ଆଇଲାଣି ଯେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଲା, ମୋ କହିବା କଥା କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି, ବୁବୁନ ବାବୁ ସେଠି ଘୁରେଇ ଘାରେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଲା ପୁରା ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ପୁରା ଶୀତ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା। ହଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା, ତାପରେ ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଲା। ବୁବୁ ତାର ଖାଇ ପିଇକି ବି ଶୋଇଲା, ଆମେ ବି ଟିକେ ଗଡ଼ା ତଡ଼ା, ସିଏ ତାର ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରୁଥିଲା। ଏବେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ବଇଛି, ଇଏ ଚୁନମୁନି ହେଲା, ଏ ନୂଆ ଚୁନମୁନି, ଇଏ ଟିକେ ପୋଷା ମାନି ନାହିଁ, ଇଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ପୋଷା ମାନିଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବେସନ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଇଟା ରେଗୁଲାର, ଯାହା ଟିକେ ରାତିରେ ଦିନରେ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ରହିବ, ସେଇଆକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇକି ରହିଯାଉଛୁ ହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ତ ପୁରା ବାହାରେ ଶୀତୁଆ ପାଗ। ଘର ଭିତରେ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏବେ ଚଲା ହେଉନାହିଁ, ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ଟା କେବଳ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଘୁରେଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଜି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଓ ଗୋଲ ଗାଲିଆ ରୁଟିରେ ଘିଅ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ନାଗରୁ ସେ ବେସନ ତରକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଇଦେବା। ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି? କେତେବେଳେ ଖାଇଲ ବି?
फ्रेंड जानते मो पुओ को खइला बिते मो टिके सोई पड़तली अनु भाबी बाटाते कोन गडे अनेला बेलू 9:30 हो चलो सी तो कविता केते कोन खाइ छन मु जाने एक्चुअली मो आखि टिके लागि जाइतला हला सी मते डाकिबार मु टिके बाहर फ्रेश हे आसी बसला भितर से ताकर खिया सोइला तो चलो फ्रेंड जहाँ अच्छी टिके खाइबा राति शोबी आ कौन आज टे घोरी घारे शोबी तो चलो भल पाए तो तुम अनेक अच्छी से विषय कौन डाउट ना पुअर पाठपढ़ा सी तार ठीक ता विषय भी कौन कम्प्लेन ना कम्प्लेन केवल रही जाऊँगी ये वर्षा उपर कम्प्लेन रही जाऊँगी वर्षा अतिवृष्टि हो जाऊँगी बहुत टे बड़ जोर हो जातु पा फाणी पूरा गहरे फुल कर दिखाँ छाड़ी जातु पुणी हूँ तो झिपिरी झिपिरी लगे रोचे बाहर बाहर बहुत चिड़ी लगुच आम तो गरीब लोक घरे बाहर आम कादुआ सो एमती चलती बर्तमान सिचुएसन जहाँ चलती आप देखुं सो आपंकर भल पाइबा एत सब मन भितर जोश रोच कौन जोश रोचे जे मुझे तुम मुहे सब स्माइल टी दे पारि है मोर एबे यही कम टे सब रोचे कहीं आपड़ जिते लिखिदे भल भल कमेंट टे माने रिप्लाई दवा दूर था कि पढ़ी मुझे हसी दूसरी भारी भल लगुच कि लोक ये चिन्हट मोर हो गले आम तपन भाई अशोक गौड़ा श्री साया सुनीता सुनीता डबल अच्छा सुनीता सुनीता अच्छा जड़े सुनीता पट्टनायक जड़े अच्छा प्रभाती आमर अच्छा राउरकेलार आउ सस्मिता बारिक अच्छा एमती जदि ना धरने भी आमर मामाली अच्छा बांकीर ना भी ख्याल पड़ूना आमर जयदेव भाई अच्छा सुभाष भाई अच्छा आउ मिली अच्छा बहुत अनेक जदि ना एमती गाँव दिन राति एक हो कि जो मानकर ना कही ना एक्चुअली मन दुख ताकि किसी वीडियो में आउ थे करी बहुत भल लगुच देख आउर गोटे घटना मुझे एपर्तंत केक काटी ना ये सब बड़ घटना मुझे जानी जिते भी माने खुशी हवा कथा नुहे गरीब गरीब हो रहा आपण मान साथी एमती गरीब हो जब सबुदिन मुझे रही मो भाई भौणी समस्त मत तेणुक खुशी गोटा केक काटी कि जगन्नाथ दुआरे जा काटी तापर एपर्तंत मोर ख्याल अच्छी मुझे एपर्तंत सेलिब्रेट करना सो ताकू करी किंतु मु प्रथम से माने जगन्नाथपुर कि नहीं वर्षा देख जापर तो क्लाइमेट जमी चेंज होती बुबू को लेकिन मुझे कौड़े भी जापर पाग को अनई पाग के ठीक ठाक हम तापर क्लाइमेट जो चेंज होती कविता मझे टे ज्वर काश ठंडा भाया हो गला एवं टे नर्माल अच्छी मत भी टे से भाया महसूस है पूरा ठंडा काश भाया महसूस है कि मुझे कंट्रोल रोचे ठीक ठाक अच्छी बुबू कहवा घर बाहर को मुझे छाड़ूना तेणुक क्लाइमेट सकाशे जाई हो टिके पाग हम सियोर जाए केक काटी जमी आसबि घरे गोटा सेलिब्रेशन करी वर्षार करदेवी आउ जमी लोक डाकियार ये था देखिए लोक जो डाक आसवे ठीक कथा ना आम माँ को धरिकी मुझे केक काटिदेवी तो सेलिब्रेशन तो निहाती मुझे करी कि टे समय लगे चलो ए खाइबी खाइला शोबा पुणी काली देखा आउ गोटे भल ब्लॉग से पर्यटन फ्रेंड समस्ते भले रुहतु आ बाहर को जिते बाहर भले सेफ्रे जर्नी करूँ रोचे जय जगन्नाथ भेटा आपको नेक्स्ट ब्लॉग से पर्यटन बाय बाय टेक केयर।